أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. أنشي لهرلا. على كلين من بان هرلا. على كان دمه. على كان فانسي. Alhamdulillah, an bɛ sibiri la avril kalo tile 16 san 2022 bi ye sibiri ye avril kalo tile 16 san 2022 le 16 avril 2022 samedi a bɛ bɛn silamɛya san jate silamɛya kalo min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko ramadan n'o ye sunkalo ye a bɛ bɛn o tile 15 san 1443 le 15 ramadan 1443 Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 an badenw ni vocal in titre ye jumɛn ye Oustaz Berté versus Abdoulaye Koita, rupture du jeûne. O kɔrɔ ye jumɛn ye? O kɔrɔ ye karamɔgɔ dɔ bɛ Bamakɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Abdoulaye Koita. A bɛ faamu wa? Hakili la alimami de don, wajulikɛla de don. Bi vocal bɛna boli ale de kan. Vocal tɛna boli a kan ko k'a nɛni. Vocal tɛna boli a kan ko k'a buruja. Vocal tɛna boli a kan ko k'a dɔgɔya. Comme n y'a fɔ a ye cogo min na, n'aw y'a ye ne maa o maa t'a tɔgɔ ma diinɛ sira kan, a tigi c'est pas sa personne qui est recherchée, c'est pas sa vie privée qui est recherchée, mais c'est plutôt ce qu'il dit ou ce qu'il fait au nom de l'islam qui est recherché, son acte ou sa parole. A bɛ min fɔ walima a bɛ min kɛ ne mako b'o de la, mais a tigi yɛrɛ tɛ quoi, ne ta ti maa ko ye. Aw bɛ kan ka faamu wa? Ni ne ko aw ma Sherif Usman Madani Haidara tɛ, a bɛ min fɔ walima a bɛ min kɛ diinɛ na o de ko don, sinon a yɛrɛ tɛ quoi. Ni ne ko aw ma Mahi Watara tɛ, a bɛ min fɔ walima a bɛ min kɛ ne kan b'o de ma. Ni ne fana ko aw ma a tɔgɔ di comment on appelle ça, Imam Mahmoud Diko tɛ, a bɛ min fɔ walima a bɛ min kɛ n kan b'o de ma, c'est pas sa personne. Donc bi fana vocal bɛna boli Abdoulaye Koita Bamakɔ, mais Abdoulaye Koita c'est pas sa personne. A ye min fɔ walima a ye min kɛ diinɛ tɔgɔ la, kuma bɛna boli kɛ o de kan. An badenw, allons droit au but. A kuma bɛna boli jumɛn kan? A bɛna boli suntigɛ ko de kan. Aw y'a faamu wa? Sun bɛ tigɛ wagati min na, kuma in bɛna boli o de kan. N'aw hakili b'a la kunun, n ye vocal dɔ dilan ka vocal in titre kɛ ko le jeûne se rompt la nuit, ko sun bɛ tigɛ sufɛ de, n'est-ce pas? An badenw, o ti ne ka kuma dilanlen ye. N y'a fɔ min kɛ, n ye dalilu d'a kan k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ, kuranɛ suran 2 aya 187, kuranɛ suran 2 aya 187, chapitre 2 du Coran, verset 187, kuranɛ suran 2 aya 187, suratul Bakara. A bɛ faamu wa? N ko suratul Bakara kɔnɔ Ala ko a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Summa timu siyama ila layl. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Aya faamu wa? Hakili la n y'a fɔ ten. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Summa timu siyama ila layl. A bamanankan kɔrɔ ye jumɛn ye? A ye sun timɛ ka taa se sufɛla ma. A banna. N tɛ na détail ba k'a la parce que kunun n y'a détail ka ban. Est-ce que y'a faamu? Nin ye Ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ, nin tɛ hadisa ye dɛ. Nin ye kuranɛ de. Summa timu siyama ila layl. A ye sun timɛ ka taa se sufɛla ma. N'est-ce pas? Français la, a bɛ fɔ puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. Est-ce que y'a faamu? Donc n y'o vocal kɛ kunun, sɔgɔmada in na n wulila, n ye vocal dɔ sɔrɔ n kunna.
vocal in nya lame nya nyenyini ka do jonde ka vocal do parce que anga groupe den do de vocal in cinema, n'est-ce pas? Donc on be fenga commentaire ke vocal in kan mais on ta c'est-à-dire on somina tigila karamogo min kuma kan do ne kun somina la, mais pour avoir des renseignements sur ni anga groupe den ma wéré wele sogomada kelen na fajiri kelen na pour que ka se ka renseignement ta fe yala kuma kan min bila la groupe kan est ce que aba karamogo togo don wa o ka sɔrɔ k'a fɔ n ye ko oui ko Abdoulaye Koita o b'a sɔrɔ n yɛrɛ b'a dɔn mais pour avoir des renseignements sur n kana na kuma mɔgɔ kan mɔgɔ min ni kɔfɛ a kana na fɔ ko karisa kun tɛ ko karisa de kun don bon olu ye ka yafa deli kana kɛ o ka fisa k'a kɛ ka sɔrɔ ka yafa deli quoi, n'est-ce pas? Donc o ɲɛsiranya kama n y'a renseignement ɲini ka ɲɛ pour que k'a dɔn jɔn do juste hali n'a sɔrɔ ne kun b'a dɔn a faamu wa d'accord an badenw kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ ne ye n ka version fɔ n ko ala ko an ka sun tigɛ sufɛ, n'est-ce pas? Donc an bɛna Abdoulaye Koita ka version bila a la aw b'o lamɛn n'a y'o lamɛn aw yɛrɛw bɛ can dɔn déjà a y'a faamu wa an bɛna Abdoulaye Koita ka version n ye min fɔ aw ye sisan o ye kuranɛ de ye dɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ n ye min fɔ aw ye sisan nin ye kuranɛ de ye kolon kuranɛ kolon suran 2 aya 187 chapitre 2 verset 187 ala ko an ka sun don ka taa sufɛla de ma, n'est-ce pas? An ka sun timɛ ka taa se fo ni su ko la, n'est-ce pas? Donc o ye ala ta ye. Maintenant Abdoulaye Koita bɛ kan ka min défend o ye hadisa de, a bɛ kan ka faamu wa? A tɛ kan ka kuranɛ défend dɛ, a bɛ kan ka hadisa de défend ko ale version dɔ ye hadisa la, donc o t'a yira an ka sun tigɛ sufɛ mais o b'a yira k'an ka sun tigɛ ni tile bɛna, est-ce que aw kan ka faamu ko ale version min ye hadisa la o version b'a yira an kana sun tigɛ ni su ko la dɛ mais an ka sun de tigɛ ni tile bɛna, aw ye kuma in faamu wa? An ka taa fɛ n bɛna a ka version bila a la a yɛrɛ k'a lamɛn pour que n mako bɛ kuma min na kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'o commentaire bila a la a y'a lamɛn. an ka sun dafa ka taa su la e y'a fɔ cogo min e ko e ta ye tiɲɛ ye an fana bɛ mun kan o tɛ sufɛla o ye tile bi o ye alakira yɛrɛ ye ani sahabaw sallallahu alaihi wasallam dimanche lundi mardi mercredi a tile 7 bɛ bɛn don jumɛn ma jeudi alamisa mais ni ye denmisɛnninw nin ka o b'a ko denkundi kɛra tile 8 a ma kɛ tile 8 a kɛra tile 7 de parce que e bɛ ka don min jate o tɛ jate la to yen an ka sun dafa ka taa su la e y'a fɔ cogo min e ko e ta ye tiɲɛ ye an fana bɛ mun kan o tɛ sufɛla o ye tile bi an ko an ta ye tiɲɛ ye n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ sisan an bɛ denw kɛ kiritigɛla ye. Nin yɔrɔ in na a y'a lamɛn dɛ komi an ma tila fɔlɔ mais nin yɔrɔnin na dɔrɔn a ko ko a fɔla ka sun tigɛ tile a fɔla ka sun tigɛ sufɛ ko mais k'olu bɛ min kan k'o to sufɛla ye k'o ye tile bin de ye, est ce que a bɛ kan ka faamu k'a fɔla ka sun tigɛ tile sufɛ, n'est ce pas? Ko mais olu tɛ o kan olu bɛ min kan k'o ye tile bin de ye, a ye bamanankan in faamu ka ɲɛ olu bɛ min kan o ye tile bin ye mais a dun fɔla ko k'a tigɛ sufɛ de, n'est ce pas? An ka wa n'a ye. Alakira yɛrɛ ani sahabaw sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ ka kuma dɔ bɛ yen Bukhari nana n'a ye a ko ni tile ko ka bɔ yan fɛ sufɛla k'i ɲɛsin ka bɔ ni ye iza akbara mana iza akbarat shamsu min hahuna iza akbara naharu min hahuna iza akbara leyl min hahuna wa aqbala nahar min hahuna fo cogo la ni sufɛla y'i ɲɛsin yan fɛ tilefɛla k'i kɔ dɔ yan wa gharibati shamsu ka fɔ ka da kan iza akbala leylu min hahuna iza aqbala laylu min hahuna aw kulo fila ye nin kuma in mɛn wa a bɛ kan ka hadisa de défend nin bɛɛ la tan a bɛ kan ka hadisa de défend mais nin yɔrɔ in na hadisa in kɔnɔ aw kulo b'a la iza aqbala laylu kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na ni su ko la, n'est-ce pas? Nin ye hadisa de ye dɛ ale yɛrɛ bolo ale bɛ kan ka tile bin de défend mais o tile bin défend tɔla ni hadisa ye su ko tɔgɔ taara y'a kɔnɔ,
a bɛ kan ka faamu wa iza aqbala laylu o kɔrɔ ko ni su kola mais an k'a tɔ bila la wa adbara naharu min hahuna o kɔrɔ jumɛn ye ni tile bolila ni tile tununa est ce que kan ka faamu ni tile bolila ni tile tununa adbara de kɔrɔ ye sans fuir ni tile bolila quoi ni tile tununa c'est comme tile kun bɛ yen mais tile bɔla yen wa aqbala laylu tile bɔla yen min kɛ su fana ko la a bɛ kan ka faamu wa an ka wa n'a tɔ ye wagharibati shams aw wagharabati shamsu wagharabati shamsu o kɔrɔ jumɛn ye tile benna n'est-ce pas tile benna tile tununa su kola faqad aftara sa'im ko n'o kɛla k'o bɛ n'a fɔ sunbagatɔ ka sun tigɛ la walima sunbagatɔ ka sun bɛ tigɛ o wagati de la d'accord an ka tɔ bila a la dɛ aw tulo b'a la ko sufɛla ko ma fɔ mais ale de ko hadisa la wa aqbala laylu min hahuna wa aqbala laylu min hahuna o kɔrɔ jumɛn ye sun kola yan fɛ su kola yan fɛ mais a tilala k'a fɔ ko sufɛla ko ma fɔ k'a fɔla ni tile benna di an ka wa n'a tɔ ye fɔlɔ nin yɔrɔ in na fana ko maa min bɛ to sun na fo ka taa fitiri seli ko bɛ n'a fɔ o ye alakira sɔsɔ o tɛ alakira ka taga sira kan n'est-ce pas salatu wasalamu ala rasuli wa ala alihi an ka tɔ bila a la donc maa min bɛ sun to yen fo k'a tigɛ fo ni su kola k'o bɛ kan ka baara kɛ ni a yɛrɛ hakilina de ye mais o tigi tɛ alakira ka sira kan n'est-ce pas an ka tɔ bila a la dɛ fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ e bɛ kan ka baara kɛ ni o ye k'e bɛ kan ka baara kɛ n'i yɛrɛ hakilila de ye n'est-ce pas an ka tɔ bila a la البحر المتجمد الشمالي وجنوبي نو يقول نور يقول سيدوي هذه يورو كندا وتشيكونا نوندوبي ادان نوردوبي ابي واتي جنبك كيلا وتشوف لا ايرودوبي ابي واتي جنبك شوف لا فين نوتي كيف لا يري ابا يري نتي بينا كبا ابا sunti gɛrɛ e ka n'i yɛrɛ bila protocole wɛrɛ la ala ye hinɛ k'i la e b'i ban hinɛ la i yɛrɛ k'a fɔ ko sun nati musuya ma yɛlɛli o kɔfɛ aw ka sun dafa ka taga sufɛla ti dɔwɛrɛ ye dɛ ni tile binna ala kan b'o de ma o de ye sufɛla ye aw tulo bɛ nin yɔrɔ in na ko sufɛla ti dɔwɛrɛ ye ko ni tile de benna o de ye sufɛla ye n bɛ ka nin kɛ en gros de ye fɔlɔ n bɛ na commentaire la o n bɛ ka a répéter aw kana ɲinɛ quoi aw y'a faamu wa ko ni tile benna dɔrɔn o de ye sufɛla ye bon o kuma kalontigiya an bɛ se k'o bɔ siyansi yɛrɛ sira kan o kuma kalontigiya mais an k'a lamɛn fɔlɔ parce que kira yɛrɛ ko ten wa gharibati shams ni tile binna laqad aftara sa'im mais faqat aw y'a mɛn ko kira yɛrɛ ko ten kisi ni nɛɛma bɛ kira ye ko wa gharibati shams faqad aftara sa'im ko ni tile benna o ye suntigi ka sun tigɛlen ye Abdulayi Koyita ye kalon tigɛ yan kira m'a fɔ ten kira ma kelen dɔrɔn fɔ dɛ kira ye saba de fɔ ka da ɲɔgɔn kan tile ben dɔrɔn tɛ kira m'a fɔ iza gharibati shamsu faqad aftara sa'im kira ko de iza adbara naharu wa aqbala laylu wa gharibati shamsu o ye kuma saba de mais n'i ye fila tɔ to yen ko dɔrɔn i bɛ kelen de ta gharibati shamsu ko ni tile benna o ye comme déjà aw ko aw bɛ o de kan c'est comme si aw bɛ kan k'o de défend ni kira kumakan dɔ ye kalo kan aw bɛ kan ka faamu wa sinon kira ma tile bin dɔrɔn fɔ a ma tile bin dɔrɔn fɔ a ye tagamaserew de di o tagamasere ninnu kɔnɔ tagamasere saba de dila fɛ nin yɔrɔ in na yan tile ka i kɔ dogo su k'i jɔ wa tile yɛrɛ ka bɛ yen n'est-ce pas mais ne ye fila tɔ to yen su k'i jɔ e y'o to yen tile k'i kɔ dogo e y'o to yen tile ka bɛn dɔrɔn k'o dɔrɔn ta e dun y'a hadisa kalan bɛɛ ɲɛna an tulo b'a la an ka tɔ lamɛn dɛ
tigara kaba o de ala ka kuma kɔrɔ ye summa timu siyama ilali o kɔfɛ o tɛ ala ka kuma kɔrɔ ye, n'est-ce pas? Mais an ka lamɛn kɔfɛ an bɛ n'a commentaire ye. ko sun dafa ka taga sufɛla la wala tubashiruhun aw kana Voilà, donc ne mako tun bɛ yɔrɔ min na a ka kuma na, j'espère que a yɛrɛ ye a lamɛn. An bɛna hadisa in ta daminɛ na ka taa fori. A ka tulo jɔ a fɛ dɛ, écoutez attentivement. Aw bɛna can y'a kɔnɔ. Aw y'a faamu wa? Yan'an ka se hadisa ma, ne ye min défend o ye kuranɛ de ye. Kuranɛ ye hakilina min fɔ, ne y'o de défend. A y'a faamu wa? Kuranɛ ye hakilina jumɛn fɔ? Kuranɛ ko ka sun don ka bɔ sun don wagati la ka taa bila sufɛla la, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ka sun don ka bɔ sun don wagati la ka taa bila sufɛla la. O ye kuranɛ ye min défend. Est-ce que a faamu? Bon, o kɛlen kɔfɛ sisan, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Summa atimu siyama a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Summa atimu siyama ila layl. Aw y'a faamu wa? Bon, ne b'aw ɲininka. Maa min ko kuranɛ ani maa min ko hadisa, jɔn de ka poids ka girin ni jɔn ta ye? Ɲininkali de bɛ yen. Mɔgɔ min ko kuranɛ ani mɔgɔ min ko hadisa, jɔn de ka dalilu ka girin ka tɛmɛ jɔn ta kan? Kelen, ɲininkali kelen. Ɲininkali filanan, baara bɛ kɛ ni hadisa ye tuma jumɛn de? Tuma jumɛn de i b'a fɔ k'i bɛ hadisa lajɛ? Tuma jumɛn de i b'a fɔ i bɛ baara kɛ ni hadisa ye? O ye ɲininkali filanan ye. An badenw, ɲininkali sabanan, yala ni tile bɛnna o de ye su koli ye wa? Yala ni tile bɛnna dɔrɔn o de ye su koli ye wa? Donc an bɛna essayer ka ɲininkali saba in ta k'a jaabi, aw bɛna can ye a kɔnɔ. Ustaz Berete, ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso, n'est-ce pas? Ni min b'a la sɔgɔmada in na, sɔgɔmada joona in na, o ye Abdulayi Koyita Bamakɔ, alimami de don. Dɔgɔyama tɛ, kɛlɛ tɛ, nɛni tɛ, ayi. A ye min fɔ, o de kalontigiya bɛ kan ka jira aw la, a ma can fɔ aw ye. Aw bɛ kan ka faamu wa? A ye min fɔ kira ka di kumakan in kan, a ma can fɔ aw ye. A bɛ faamu? Voilà. Donc an b'a daminɛ jumɛn? An b'a daminɛ ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ la. Ne ko aw ma, maa min ko kuranɛ ani maa min ko hadisa, an badenw, jɔn ka dalilu ka girin ka tɛmɛ jɔn ta kan? Hali ni ne m'o jaabi di aw ma, aw kan ka sɔrɔ a b'o jaabi dɔn. Kuranɛ ye ala kumakan de ye. Aw bɛ kan ka faamu wa? Ala ye kumakan min don Jibrila da ka n'a fɔ kira Muhamadu ye, o de ye kuranɛ ye. Hadisa ye mun ye? Hadisa ye kitabu de ye, kitabu minnu ni a sɛbɛla k'a fɔ nin mɛnna kira da, ou bien karisa ko ale y'a mɛn karisa da, o karisa in fana ko ale y'a mɛn karisa da, o karisa in fana ko ale y'a mɛn karisa da, ko kira ko ten. Est-ce que a faamu? O de ye hadisa ye. K'a fɔ dɔrɔn ko kira ko ten, c'est comme baro. Ou bien dɔ k'a fɔ ne y'a mɛn karisa da ko mɔgɔw kun taara nin yɔrɔ in na kunun, o kun taara yen fɛ min kɛ, o ye nin kɛ tan, o ye nin kɛ tan. Ale y'a mɛn karisa da. Yala can don wa? Yala can tɛ wa? Point d'interrogation d'abord. Aw bɛ kan ka faamu wa? Karisa ko ale y'a mɛn karisa da, o karisa in fana ko ale y'a mɛn karisa da, ko kira Muhamadu ko kisi ni nɛɛma b'a ye. A bɛ fɔ o de ma ko hadisa. Yala kira y'a fɔ wa? Walima kira m'a fɔ wa? Point d'interrogation. E kun tɛ yen, ne kun tɛ yen. A sɛbɛnlen de sera anw ma. N'est-ce pas? Alors que kuranɛ, o ye garanti de ye. Garanti. Ala ye min don Jibrila da, t'a fɔ Muhamadu ye ko ale ala ko ten. O de ye kuranɛ ye. Yɛlɛma cogo t'o la, sɔsɔli t'o la, kuma caman tɛ o la. O mana min fɔ dɔrɔn o ye lɛkɛsɛ de ye. Alors que hadisa la, ɲininkali bɛ se ka kɛ tuma dɔ la, est-ce que can don, est-ce que can tɛ? Mais kuranɛ na a tɛ ku i la i k'o fɔ o. E b'o fɔ cogo di? Parce que e b'a dɔn ala kumakan de don. Bon, o de ye dalilu ye an badenw. N'a fɔla maa min ye kuranɛ ta ani maa min ye hadisa ta, n'a fɔla k'i ka point di o ma min y'i basé kuranɛ kan, diinɛ dɔnbaa bɛɛ kan k'a dɔn maa min y'i basé kuranɛ kan, an badenw, o de ka point ka ca ka tɛmɛ maa min y'i basé kuranɛ kan. Parce que pas kuranɛ kan quoi, maa min y'i basé hadisa kan. Maa min y'i basé kuranɛ kan, o ka point ka ca ka tɛmɛ maa min y'i basé hadisa kan. Hakili b'o dɔn quoi. E bɛ kan k'o faamu wa? Hakili b'o dɔn. Bon n'a fɔla sisan i ka bɔ A la, ou bien i ka bɔ deuxième année la, ka n'i yɛrɛ sɔrɔ première année la, o ye kɔsegi de ye wa o ye ɲɛta de ye? Ɲininkali de don. E kun bɛ deuxième année la. N'e bɔla deuxième année la, i kan ka taa troisième année de la wa? Ou bien n'i bɔla deuxième année la, i bɛ segin ka na première année de la? Première année ye jumɛn ye? An ka première année kɛ hadisa ye. N'est-ce pas? Deuxième année ye jumɛn ye? An k'o kɛ kuranɛ ye. Yadɔ kuranɛ kɔni bɛ hadisa ɲɛfɛ. N'est-ce pas? Donc n'e bɔla deuxième année la,
ne segela kana première année là c'est comme il kan ka rétrogradation de kɛ kan ka segin kɔfɛ n'est-ce pas donc kuranɛ ye tête de diinɛ na dalu kɔdan de kuranɛ ye maa min sinsin bere kɛ kuranɛ ye o de ka dalu ka giri ka tɛmɛ maa min ye sinsin bere kɛ hadisa ye kan kuma laɲini bɛ o dɔrɔn de y'a faamu wa n'aw y'a ye Ustaz Berté kunbɛn man di mun y'a kɛ parce que ne ka preuve nu jɔn jɔn a kolo girima yɔrɔ ye hadisa de pas a koloma girima yɔrɔ hadisa a koloma girima yɔrɔ kuranɛ de an badenw a faamu wa ne bɛ sinsin kuranɛ de kan ka tɛmɛ hadisa kan o de ye ne ka dalu giriya yɔrɔ ye o de la ne kunbɛn man di mun na parce que ne bɛ n ka dalu ta a kolo girima yɔrɔ o ye kuranɛ de aw bɛ kan ka faamu wa n'aw y'a ye silamɛya dumuni tɛ se ka kɛ ka ne to mun na parce que ni silamɛya ga bɛ kɛ a tɛ dun ni maa min tɛ walima a tɛ dun maa min kɔ ne bɛ n sigiyɔrɔ kɛ o yɔrɔ de et non maa min b'a tobi o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye n'aw y'a ye ne ka kuma tɛ se ka bɛn diinɛ na mun na o ye kuranɛ de sababuya ye parce que ne bɛ n base kuranɛ de kan ka tɛmɛ hadisa kan aw bɛ kan ka faamu wa bon o ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ye ni maa min ye kuranɛ ta ani maa min ye hadisa ta an badenw n'i bɛ fɛ ka nɔti d'u ma i bɛ nɔti caman di kuranɛtigi de ma ka tɛmɛ hadisatigi kan o faamuna hakilima bɛɛ kan ka sɔrɔ b'o dɔn an bɛ bɔ yen an bɛ taa ɲininkali filanan na o ɲininkali filanan ye jumɛn ye tuma jumɛn de baara bɛ kɛ ni hadisa ye an badenw baara bɛ kɛ ni hadisa ye tuma na tuma min na kuranɛ ye min fɔ i ye i m'a faamu est ce que y'a faamu ou bien kuranɛ ye min fɔ i ye a y'a fɔ en gros la mais e mako b'a la ka détail sɔrɔ a la i bɛ taa hadisa la i y'a faamu wa ni kuranɛ kumana fɛn kan fɛn min n'i y'a ye a nin kuma in ne ma nin faamu walima nin kuma in an k'a ɲɛɲini nin bɛ se ka développer cogo min na donc i bɛ se ka taa hadisa la o tuma de mais tant que kuranɛ ye fɛn détail ka ban ka fɛn walawala ka ban k'a can n'a kalon bɛɛ f'i ye an badenw hadisa ko kuma tɛ se ka fɔ yen bilen mais c'est comme i bɔla président fɛ yen i bɛ fɛ ka taa premier ministre ka hakilina ɲini bilen o bɛ kɛ wa ne hakili la premier ministre bɛ président de ka commandement kɔnɔ mais président y'a ka version fɔ e ye e ma sɔn o ma e ko a tiɲɛna président ye nin min fɔ jɔn ka taa premier ministre voir n'o tɛ ne ma sɔn président ta ye e bɛ ka taa premier ministre min voir ale bɛ baara kɛ ni président de ka kumakan ye aw kan ka bamanankan in faamu wa est ce que premier ministre bɛ se ka président kumakan bɔ yen wa n bɛ kan k'o exemple de di aw ma a k'a faamu ni ala kumana e ko a ala ye nin min fɔ e ma sɔn o ma e bɛ taa min e bɛ taa hadisa la hadisa ye jɔn ye o ye a fɔla kira ye min fɔ kira dun bɛ baara kɛ ni ala de kumakan ye est ce que kira bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ fɔ e ye min ni ala ye min fɔ tɛ kelen ye wa o bɛ se ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ c'est pas possible est ce que a bɛ kan ka faamu donc n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ ni hadisa ye f'a ka taa sɔrɔ au moins kuranɛ ma détail d'i ma fɛn min na ou bien i ma fɛn min faamu kuranɛ kɔnɔ mais n'anw ye nin yɔrɔ in ta k'an lajɛ sun ka tigɛ su fɛ kuranɛ y'a fɔ de façon claire sans aucune ambiguïté de façon évidente kuranɛ ko de k'a tigɛ su fɛ de a bɛ kan ka faamu wa puis accomplisser le jeûne jusqu'à la nuit kɔrɔ ye jumɛn ye ça veut dire quoi la nuit ne bɛ kan ka ɲininkali de kɛ ça veut dire quoi la nuit est ce que sɔsɔli bɛ su ko la wa ni su kola sɔsɔli b'o la o sɔsɔli yɔrɔ bɛ min summa atimu siyama ila layl ba'da liyazi billahi min sharri shaitani rajim al-laylu kɔrɔ ye jumɛn ye al-laylu kɔrɔ ye sufɛla sufɛ al-laylu arabukan mɛnɛ o kuranɛ dɔnna o laylu ye sufɛla de ye wa sufɛla tɛ sufɛla de don yala sɔsɔli bɛ nin na wa sɔsɔli t'a la kuma caman yɔrɔ bɛ nin na wa kuma caman t'a la est ce que ni su kola a bɛ dogo wa a tɛ dogo wa a tɛ dogo e bɛ taa mun ɲini hadisa la beli kuranɛ kɛlen ka fɛn f'u ye ka jɛya an ka sun tigɛ sufɛ anw ka sun tigɛ sufɛ jɔn de bɛ na e jɔ e ma ko lansara de ye sufɛla ye e tɛna fɔ o tigi k'a ye nkalon tigɛ i bɛna fɔ jɔn de bɛ na f'i ye ko seli fana de ye sufɛla ye e tɛna fɔ o tigi k'a ye nkalon tigɛ e b'o fɔ o b'a yira la ko ja e bɛ sufɛla dɔn déjà ni su kola sɔsɔli t'o la hadisa ko kuma t'o la fikiw ko kuma t'o la Bukhari y'a fɔ tan dɛ Muslim y'a fɔ tan dɛ Abu Dawud y'a fɔ nin bɛɛ to yen Abdoulaye Koyita dama tɛ dɛ maa o maa de bɛ yen k'i ye dɔnnibaa ye ko ne ye nin min fɔ nin suntigɛ ko in na k'a fɔ ala ko sun bɛ tigɛ sufɛ ni dɔnnibaa o dɔnnibaa dugukolo kan k'i ma sɔn a ma n b'i deli ala kama kana hadisa ko kuma fɔ ne ye est ce que a bɛ kan ka faamu kana hadisa ko kuma f'i ye kana hadisa ko kuma fɔ ne ye
n'est-ce pas? Munane te son hadisa ko kuma man yorena parce que Qur'ana ya ka version di kaban. Ni Qur'ana ya ka version di hadisa ti lamebele. C'est comme président ya ka version di kanata premier ministre lamebele ale te se ko changer mene. Ob kan ban nga famuwa. Ala ya ka version di ko ka shonti ke shufe. E beta ke beta hadisa lage. E beta mun kene hadisa yi. E beta mun kene hadisa yi nyengal de do quoi. Ala ko ka tike shufe. E beta mun nyen hadisa kono bele. Hadisa du kira kuma kandi. Kishin nema be kira ya naka so. Awa ça fait beta lage anka ni kira kembe ka fen reformi ni ala ka shufe la tekele. O yere de kujugu bayi. No sabati la dron o ba yira ala ne kira nyongo soso. Ala ko ka tike shufe mais kira ko ka tike ni klebina. Alors que kira yere ma fo ka foto ko yere la. Afa moi Abdoulaye Koita iye ne version min d'islam ala ne kaloyi. Abi fam wa aw kumbe fen chama ke na nga dine to ko korole. Aw kumbe kuma chama fo na nga dine to ko korole fo y compte bola. Mais amen non mais na sisa na ya ke fembe bola de. Là où nous sommes là, la génération actuelle, on laisse pas passer les fraudes, on ne laisse pas passer les mensonges, les propos mensongers. On ne les laisse pas passer. On ne les laisse plus passer. Kalon kumaou ou bien wale do ka keni dina to mite chaye anta blakat mebele de. Nous sommes là actuellement, nous sommes en train de surveiller. Ameka nga dina intentin ka chana kalo yera maula. Aye doke maula tensa. N'est-ce pas? Mau sega na ubulo tensa. Qur'ana bi sega fen foko laje chugo di e kana ko hadisa. Afa moi ambadun ni yenye ngali flanai. Ni Qur'ana bara be keni hadisa tumamina o ye tumamina Qur'ana ma ta foka laje ya. Men yore na koni ayre ya fode ko ni ay nyongo soso kameta ko mi ya kotigi. Na nyongo soso jumena. Abdoulaye Koita ni ni ne nyongo soso jumena. Shuntiga ko wa. E shuntiga ko la nene e bi siga nyongo soso chugo di kata soro Qur'ana e shuntiga wakati fo anwe kaba. O so soli be bomi. O so soli be bomi. Qur'ana ko anga shuntiga shufe. E ni ne bi siga nyongo soso la chugo di bili. E otumana e ta jume. Kono ko ka bitika shufe ko me kulu be klebi ne kan. Ko ni klebena ko o e shukole. Ni klebena o e shukole o e kaloyi. Ni klebena o te shukole o crépuscule de. Clé ka be ani shuka ko français de bu nyongoche. E bi kan nga famu clé bi be ka wati do de ke anu shubiko. Abi kan nga famu o wati de be wole tumo kana ko crépuscule. Nya définition di kuno crépuscule. O yeni clé bena. Wati do de be o wati de da fo kumirikun. Kumirikun ko rajume atini woro ye atini gerengarai. Ya famu atini woro ye atini gerengarai kumirikun. Abi ou flat chemadi. Donc crépuscule fana be clé bi ani choufela français la. Abi kan nga fa moi ni clé be na o te choukoli de o kalodi. Clé bi ben ka wati ndo de ke choubi soroka ko. Afam ni ne fo géographie mambe géographie don. Ko ni clé be na dro choukoli aya nga dine malu. Ne ya fo géographie do e ko ni clé be na dro o choukoli o géographie kan ka do iye kalodi tigaye. Mais ale te se k'a fɔ e k'i ye kalon tigɛ mun na parce que n'a ko i ma k'i ye kalon tigɛ aw bɛ n'u nɛni k'o bɛ diinɛ sabote aw bɛ n'u nɛni k'o tɛ sɔn diinɛ kow ma ka taa sɔrɔ ale b'a dɔn tigitigi tile benna ani su kɔla o tɛ kelen ye mais a b'i to yen ten ko parce que e ye alimami ye e ye dɔnniba ye a b'a ɲɛ tugu a kan mais ne tɛ ɲɛ tugu a kan dɛ parce que ne b'a dɔn kalon tɛ se k'anw ka nin diinɛ in défend aw kana maaw tigɛ an ka diinɛ na k'an ka diinɛ kɛ comme si ko dɔnbaliya diinɛ don maa minnu tɛ ko faamu an ka diinɛ t'o ye dɛ. An ka diinɛ ye dɔnni diinɛ de. Donc fɛn ti fɔ a kɔnɔ fɛn min n'anw y'a dɔn nin ti can ye n'anw y'a dɔn nin ti can an bɛ bɔ k'an ka diinɛ défend an ka diinɛ kana kɛ maaw bolo maa dɔw bolo fɛn dɔ ye aw y'a faamu wa donc bref nin ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan n y'o fana jaabi n sen fɛ o ye jumɛn ye ko ni tile bɛnna o ye su koli ye o ye kalo de ye ni tile bɛnna su ma ko a y'a faamu wa an badenw an bɛna se yɔrɔ jumɛn ma. Ale ye hadisa min yɛrɛ ta k'o kɔrɔ fɔ an ka se hadisa in yɛrɛ ma an ka jateminɛ dɛ a ko cogo di de ko iza adbara naharu min hahuna wa akbala laylu min hahuna wa gharibati shamsu faqad aftara as-sa'im ni ye a fɔla ko kira ye nin fɔ wa hali ni an y'an ta nin kuma in fɛ ale ye nin kuma in déterminer ka taa sansi min fɛ
walima ale ni kuma hadisa in défend ka taa sens min fɛ o yɛrɛ tɛ sens ɲuman yɛrɛ ye hali n'an y'an ta hadisa fɛ maintenant an tilala kuranɛ na mais ale yɛrɛ hadisa min di k'o k'a ka appui ye k'o k'a ka base ye hali ni an y'an ta o hadisa in yɛrɛ fɛ a ye kalo tigɛ parce que munna a ko nin hadisa in de b'a yira ko ni tile bɛnna ka sun tigɛ o ye kalo de hadisa in kuma ka ca o ma hadisa in ye kuma daminɛ cogo di iza adbara naharu min hahuna ko ni tile bolila an bɛ tilefɛla la tile tununa tile bolila i y'o faamu wa o t'a bannen wa akbala leilu min hahuna wa su fana ko la wa su fana ko la wa akbala leilu i ma leilu mɛn a kɔnɔ wa ala n'a kira to ɲɔgɔn sɔsɔ o e ma leilu ko kuma mɛn hadisa ko kuma in na wa mais ni a kun sɔrɔla ko sun bɛ tigɛ ni tile de bɛ na munna kira ma sin k'a fɔ dɔrɔn iza garibati shamsu fakad aftara sa'im ni tile bɛnna dɔrɔn o ye sun tigɛli ye munna kira kun tɛ se k'o fɔ fo kira taara munumunu yɔrɔ jan ni tile tununa ni su kola ni tile bɛnna kira kun k'a fɔ dɔrɔn tile ka bɛn o ma nɔgɔn ni nin bɛɛ ye wa munna kira ma girin k'a fɔ ni tile bɛnna parce que kira b'a dɔn ala m'a fɔ ni tile bɛnna an ka sun tigɛ ala ko de ni su de ko la an ka sun tigɛ bon ala tɛ se k'a fɔ ni su kola an ka sun tigɛ kira ka tila k'a fɔ i ye ko ni tile de bɛnna i ka sun tigɛ a dun dɔnna k'a fɔ tile bin tɛ su ko ye o tuma na mun kɛla de ala n'a kira bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa a ye dɔ k'an ka diinɛ na ten sa vraiment a ye maaw sɛgɛn quoi bɛ se ka taa fɛn fɔ cogo di fɛn min kɛnɛ kan ni kɛnɛ kan aw b'a dɔn kalo don ala ko su fɛ e ko k'aw bɛ tile bin de kan n'aw bɛ tile bin kan an bɛ aw de ta kɛ wa an bɛ ala de ta kɛ ou bien diinɛ ye aw de ta ye Abdulaye Koyita diinɛ ye aw de ta ye k'a fɔla k'a tigɛ su fɛ mais aw bɛ tile bin kan n'aw bɛ tile bin kan o y'aw de kungo ye a ye to tile bin kan ko ni maa min ye sufɛla kɔnɔ k'i tɛ ala ka sira kan aw minnu ye a tigɛ ka sɔrɔ su ma ko aw de ye ala ka sira tiɲɛ parce que ala de ko k'a tigɛ su fɛ de aw y'aw tɛ tigɛ ka sɔrɔ su ma ko aw bɛ tila ka n'aw jɔ ko min y'a ta to fo ni su ko la ko ala ye nɛɛma d'i ma k'e y'i ban nɛɛma na ala ye nɛɛma jumɛn d'i ma nɛɛma jumɛn e ka sun tigɛ ala ka sun tigɛ ɛri fɔlen o kuma caman yɔrɔ bɛ min ko hadisa ko ni tile ko i bɛ se ka kalo 3 kɛ yɔrɔ dɔ la tile tɛ bɛn yen walima i bɛ kalo 5 joli kɛ yɔrɔ dɔ la tile tɛ bɛn yen an b'o kuma na an b'o kuma na n'an ka dumuni kɛ ne fa tɛ juru sara bɛ ɲɔgɔn ye sira la ala ko ni su ko la an ka sun tigɛ ani diɲɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen kalo 3 bɛ kɛ ka sɔrɔ tile ma bɛ yen tile ma bɛ yen o y'o yɔrɔ keti de anw kan bɛ min ma kuranɛ ko ni su de ko la ka sun tigɛ n'est-ce pas mais aw ye maaw kunkolo ɲagamu yan ko sun bɛ tigɛ ni tile sun bɛ na sun bɛ tigɛ ni tile sun bɛ na a y'o dalilu bɔ min a y'o dalilu bɔ min hali n'anw danna e ka hadisa in ma nin ye kalo ye e y'a fɔ cogo min na o ye kalo ye n m'a fɔ hadisa in yɛrɛ ye kalo ye dɛ parce que hadisa in yɛrɛ bɛ ka expliquer cogo min na a b'i n'a fɔ ni kuranɛ bɛ ka taa fankelen munna parce que su koko kuma b'a kɔnɔ a fɔla de iza adbara naharu o ye ni tile tununa ni tile bolila quoi an kun bɛ tilefɛla la mais tile bolila wa akbala leilu wa su fana ko la wa gharibati shams pour que ka kuma bɛɛ ban o y'a sɔrɔ tile sun fana bɛ na wa o y'a sɔrɔ tile sun fana bɛ na o kɔrɔ ye jumɛn ye tile bɛ na tile tagala su ko la a ye sun tigɛ ni ni kuranɛ bɛɛ tɛ kelen ye wa mais au lieu que olu bɛ tile bin min kan pour défendre ça olu ta kana kɛ kalo ye o bɛ taa nin bɛɛ to yen ko ni tile bɛnna dɔrɔn k'a fɔla ka sun tigɛ aw tɛ kalontigɛ dabila diinɛ na a tɛ diinɛ can fɔ maaw ye an ye dɔ kɛ nin na ten koyi aw bolo ko diinɛ kun bɛ ɲagaboli min kɛ fɔlɔ walima diinɛ kun bɛ kuma minnu fɔ kuma minnu ni hakili b'a ye nin tɛ tiɲɛ ye n'u b'u daji aw bolo an b'o tile labɛn nous ne sommes plus en ce temps là a y'a faamu nous sommes au moment du savoir la connaissance pure sɔsɔli tɛ dɔnni min na an b'o de tile la sisan donc an t'a to yen fɛn dɔ ka kɛ fɛn minnu ni an y'a dɔn nin tɛ tiɲɛ ye ka tila k'an makun a kan a b'an ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ de a b'an ka diinɛ saboter baw a bɛ dalilu di d'u ma a y'a ma ninnu ye wa ninnu yɛrɛ b'a fɔ ko ni su kola ka sun tigɛ mais u yɛrɛ bɛ sun tigɛ ka sɔrɔ su ma ko mais c'est pour saboter la religion an bɛ se ka jɛ n'o cogo di donc bref les commentaires kunkurunin de tun bɛ ne bolo k'o di a ma aw k'a dɔn o ye nin min fɔ aw ye o ye nkalon tigɛ aw ye wa ne bɛ yan ne ma sa dɛ n'a fɛn fɛn ko ci cɔngɛ ne kɔfɛ fo n'a y'a fɔ ne kɔfɛ de a bɛ faamu wa Abdulaye Koyita de don walima a dɔ wɛrɛ don n ye n ta fɔ ka ban ne ye min fɔ o ye kuranɛ ye ni kuranɛ in dalilu contraire bɛ maa min bolo kuranɛ kɔnɔ o tigi kana ni o ye mais o tigi kana hadisa ko kuma fɔ ne ye parce que ne tɛ babugu ni ye ne tɛ taa kɔfɛ quoi ne tɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ ka taa hadisa la
ni kuranɛ ye fɛn préciser ka ban ne tɛ taa hadisa lajɛ o la bilen o bɛ n'a fɔ babuguni baara de ka bɔ ɲɛfɛ ka taa kɔfɛ ne t'o kɛ dɛ a y'a faamu donc Abdoulaye Koyita don walima karamɔgɔ wɛrɛ don n'a fɛn fɛn ko a ma sɔn ne ta in ma a kana nin dalilu de ka bɔ kuranɛ kɔnɔ mais o kana hadisa ko kuma fɔ n ye n b'o deli Ala kama o kana hadisa ko kuma fɔ n ye nin yɔrɔ in na kɔni nin yɔrɔ in na parce que kuranɛ y'a walawala ka ban aw y'a faamu donc n b'a essayer k'a jɔ nin yɔrɔ in na yan n'est-ce pas j'espère que laɲini kun ye fɛn min ye o yela kɔnɔ ka ban donc ça n'a plus de sens de continuer an b'a jɔ yan donc a kɛkun de ye aw kana bila kunna ko fɔnkɔɲɔgɔnya de don fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ dɛ c'est très clair Ala ko ka sun tigɛ su fɛ de wa cɛ o cɛ muso o muso i ye sun tigɛ ka sɔrɔ su ma ko a bila i kunna i ma sun don dɛ i ye zéro de kɛ wa fo a tɛ se ka sɔsɔ mɛnɛ a y'a f'u ye ko karamɔgɔ sariyatigi mankan don gansan tɛ n'a dala ne na karamɔgɔ sariyatigi c'est pas pour rien parce que ne bɛ nin diinɛ in dɔn de a y'a faamu ne b'a dɔn de waso tɛ a bɛ faamu an ka jɔ yan Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 n'est-ce pas an badenw pour que ka nin kuma in surunya n'a kun sɔrɔla ko ni tile de bɛ na sun bɛ tigɛ o ne bɛ ɲininka o munna Ala m'a fɔ summa atimu siyama ilal maghrib ɲininkali de don pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit puis accomplissez le jeûne jusqu'au crépuscule ne bɛ ɲininka o de la quoi yala Ala tɛ se ka crépuscule fɔ de wa ou bien Ala tɛ se ka maghrib de fɔ a bɛ se munna Ala m'a fɔ de an ka sun bila summa atimu siyam ila ghurubi shamsi munna Ala m'a fɔ ten ou bien o fɔda tɛ Ala bolo ou bien Ala tɛ ghurubu shamsi dɔn Ala tɛ tile bin dɔn dɛ ou bien Ala tɛ se ka crépuscule fɔ n'a sɔrɔla ni sun kun bɛ tigɛ de ni tile sun bɛnna dɔrɔn hali ni sun ma ko munna Ala m'a fɔ summa atimu siyama ila ghurubi shamsi a ye sun don ka taa bila ni tile bɛnna puis accomplissez le jeûne jusqu'au crépuscule munna Ala m'a fɔ ten parce que a b'a dɔn o de tɛ mais ni Ala y'a ta fɔ ko sufɛla a bɛ taa fɛn dɔ ŋana k'o bɔ yɔrɔ dɔw la ko parce que aw b'o kan an mako bɛ aw bɛ min kan na on n'a pas besoin de ça n'aw b'o kan ça c'est votre affaire mais ani Ala y'o de fɔ o tɛ kelen ye aw bɛ min kan ni Ala ye min fɔ o de ye kelen ye ko aw b'o de kan aw b'o de kan et après n'aw b'o kan o kɔrɔ ye o diinɛ b'o de kan wa o ye kalo de n'aw b'o kan o y'aw kungo de aw kana an ka diinɛ kɛ comme si n'aw y'a bila yɔrɔ min na ko de don o ye kalo ye n'aw ni Ala ta min bɛnna a fɔlɔ a banna n'aw ni Ala ta min ye ɲɔgɔn sɔsɔ a ta bɛ mɔntɔn k'a d'aw ma a y'a ta an mako ma jɔ a la a y'a faamu wa et là jusqu'à preuve du contraire dans le Coran ça reste incontestable jusqu'à preuve du contraire venant du Coran a y'a faamu wa an ka nin jɔ yan Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 43 48 a bɛ faamu inshallah an b'a jɔ nin yɔrɔ in na n bɛna groupe dayɛlɛ sisan ni kuma bɛ min bolo i bɛ sira sɔrɔ k'i ka kuma kɛ wasalamu alaikum warahmatullah